guys. Tingala lang ko anay nga bato. Kay nasi nga ni. Lingin kayo na nga ni. Tapos akong gitanaw sa kilid. Nasi nga ni. Nasi linya. Padulong sa likod. Yo. Ana. So, pag abot diri, mura siya og pisa or kulon. So sa inyo guys, unsa ka ni? Para sa inyo unsa ka ni? Tapos diri nay puti diri oh. Tawa. Na, araw. So unsa ka ni? Kaya na ni sa sulod. Bugat kay siya.